عزو السلام تانا تقبلوا نايزيت channel تعزبتي كميت تنحو نزوان زدلنا وانا وحبريتاتات حيزالكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عجم إرترا أبتحلفا زنيا خلتشن إسرا حموشتن عبيت عوتتا مزجيبا تركب هاوقاتهم وحدات دما بدبلوماسي سبورت كامني عالمنا عو قدمي السرعو تكالات عدنا تاتن استارخا ورق إبرور نهاس بوتاش زينغو اتومنا بإرترا زاتو عبيتي كوبانياتات عالم زرخا وما أدنات ندادن غازن لاي سعود عرب قبسي إيطاليان كامبانيتات إرترا سراح جميرانين كور بريزدنت إسياس أفورق إدما مستفلا ليها هاقرات ركوا كايديوم هاوقاتهم دما قبسي السودان سعود عرب مستفلا ليها هاقرات بوكلتهم دما تشاينا روسيا أمريكا إيران زعمسلو عبيت عوتات تساريحهم يوم حفشاوي دبلوماساون بوليتيكاون معبالتات سبورتاون نتفتات مفتح أسراتن أبزار وقدياتي تقلل أبزع عمد بريزدنت إسياس أفورك إن قبطي السودان سعود عربني ومبزح كايدو مستي أبزع حلف عمد تخلتشن إسران ربعتن ناب قبطي إيطاليا تشاينا ندو كوريان مبزح زكايدون نبريزدنت سوماليا حموش تقزي نبريزدنت قبطي حانساب نفلي لوخ قبطي خل تقزي نفلي لوخ تشاينا نفلي لوخ حورات هاقرات أو قداي السودان كمون نجنرال عبد الفاتح البرهان أبس مرا تقبلو ززار ربلو بمنتصار تزامادي بوزح مقشاتات زي إلا عامت نيرا خبها لكال منسترات قديات وطع إرترا قبطن سومالين أب كايرو قداماي سلساوا أخيبهم أكايدوم أتوم منسترات أتن سلسة سب كيدان هاقرات قداماي أخيبهم أب كايرو كم زكايدو يفلت بمسارة حبريتا منستر قديات وطع قبطي علامة أتا أخيبا زواو متحقاز نمحيال تاتهن رقاتن زواك أرنا أفريكا نمدنفاع زعلميو بغال مدايت انبل سرعة سيمة وطلوتا تكابو بطوة قدوس أبن باسوليوس قداماي شاتشاي باتريارك ورئيس ليكان باباسات أرثوذكس توهدو بيتكريستيان إيرترا سنبت 26 طري 2025 أب رئيس أدبارات دبرتيون قدست مريم بيتكريستيان أسمرا تفتصيمو ليك باباسات بوصو أبن باسيليوس بمسرت وسانة قدس سينودوسن بتشعة تحساس 2024 أب استخايدو قبايا شاتشاي باتريارك كوينوم كم استمرت وذكر كوينو أقديمو موانا محداري منبرة باتريارك أرثوذكس توهدو بيتكريستيان إيرترا كوينو مقل جيلوم يوم أب رئيس زي أور حطري أبو منبر كوميشن حبرت أفريقيا نبر موسى فاكي مهامات أب إيرترا مبصحن مقبار سالاسة الرئيس مرأتيوم أبتيمس بريزنت إسياس أفورك إذا كايدو ركب قاس أهجر أفريقيا بسنكي بدوهتات تاتان زي مرقان تحليه على كم زبالة منستر زينا إيرترا حبيرو نيرو أتي كمزنة تقد مسن باتونا بس مرازقش موسى فاكي أوشتنا مونغون هجرات زلو قجتات وطرن كلولاوات شبران تنتسلو أفريقيا عمل رخات عالمنتهم بدوهتات زقادد مخانو عمل كيتو إيرتران بنك لمعات أفريقيا نهنسات بروجكت حاوت عزوعل توسخ 20 مليون دولار من معاكلا اسهم مقاويت كم زختما يذكر نتسمع مع مينستر فاينانسن قطباو لمعاتن إيرترا دكتور جيورغس تكلم كايل مكتل وانا دايركتور نايت بانك لمعات أب مبرق أفريقيا لاندر باسولون أبسمرا كم زختمو إذا خمسيلن كلو أبتو ورحي إيرترا أبلع لإثيوبيا حدش كينات كتكفت ياز بالكسي فتسوم كم تنتقو أسمرا قليتا مينستر قديات وصاب عثمان صالح بعصر شوعات مقاويت أب إيرترا نزلو قومتي أمباسادراتن دبلوماسياتن أبزها ومبرهي إيرترا أوشت أو قديات إثيوبيا إيدا كم زيتوت أرديوم بخال وجن اتهم نحيا لوارح أب إيرترا تتحيزهم زنبرو بحرنياتات أمودات سومن مقاويت كم استلقوا مع كنه زينا أذربيجان حبيرا أبزورحي من قصقص برجيد نحمدو بأخبر تحق جرمن وشت أو قبرش براود بتباهيلو سمزي تا جرمن كاب 26 مقاويت جميرو نمسرت نايت برجيد نحمد تباهيلو زفلات من قصقص إيرتراويان تقاومتي أب كيدن متاو سريحة مجمارم أفليتهم بيت صحفات فيدرالوي والنخبار حقي بحاموس 26 مقاويت أو زوت أو مقلتي اتهم أسماتهم زي تقاسم 10 شوعات والكاسبات مسرتن أبالاتن وشت أو قبرش براود مخانوم استطرطروا يوم يبل ميازيا أبز ورحي إيرتران السودان عبي دقف كم ذهبت جنرال البرهان قاليتهم أبكال أسوم ميازيا ناب إيرتران مبصح زكايدة والتدراوي مرح السودان جنرال عبد الفاتح البرهان إيرتران ذهبت تدقف أمسجينو بعصرت ميازيا ناب رؤسة ختم أسمراء زاتوا جنرال البرهان بزعوة معبالتات قج السودان نبريزنت إسياس أفوركي مبره كم ذهبه منستر زينا إيرترا حبيرو نيرو تتابق نستول دامانتا إيرتراويان هتسانات أو نقصنا سعود عرب بستقبر لن مطبحتي استفلال يالو اوان مفارق قنباتي نيرو اتن اسمان سميان استسميا هتسانات نمفل لايل على 15 ساعات زوا سدع عود مطبحتي كم استقبر لن سمزت عنا سعودي افليتهم اتن هتسانات او طبق كنتات كم زركواون امباسي إيرترا بتهاجر حبيرو ابتو ورحي 24 قنبات بريزنت إساس أفورك بمخنيات مبل 34 معالتي نتسانات أبزس معمدرة ناب إثيوبيان جزاء سلف بلتقنان زنت أتارون ترير نقفيتها أغريبو نتياب إثيوبيا فلما تفتير زنبر
ዝገበረ ለውጢ ተስፋው ናይ ህዝቢ ሃንቀውታ ኢሉ ብምግላጽ እዚ ሰናበዶም ናይ ግዳም ሓይልታት ኣይቀሰኑን ክብል ምዝራው ድማ ይዝከር። ኣብ ውሽጢ ናይ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ጥራይ ብሽም ብልጽግና ከም ሓድሽ ወኪል ወይ ተገዛኢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣውጆሞ ዘለው ኩናት ናይ ጭንቀቶም መርኣያ ይውን ኢሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ሃገሩ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ርክብ ክትሕይል ከም ትደሊ ገሊጹ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ሃገሩ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ክትሕይል ድሌት ከም ዘለዋ ገሊጹ። እቲ ሚኒስትር ብ24 ጉንበት ብምኽንያት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ዝቕጽሉ ዓመታት ምስ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዘለና ርክብ ክጥንክር ባህንቀውታ ይጽበ ድማ ኢሉ። ኣብ መበል 87 ዓመቱ ኣብ መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ጉንበት 24 ዝዓረፈ ሚኒስትር ዞባዊ ምምሕዳር ኤርትራ ኣቶ ወልደ ሚካኤል አብርሃ ብሰሉስ 27 ጉንበት ኣብ መቃብር ሓርበኛታት ጸጸራት ኣስመራ ሓመድ ኣዳም ከም ዝለበሰ መንግስታውያን ማዕከናት ዜና ኤርትራ ሓቢረን። ኣብቲ ስነ ስርዓት ፕሬዝደንት ኢሳያስን ላዕለዎት ሰበስልጣን ዝተረኸቡ ኮይኖም እቲ ፕሬዝደንትን ብዙሓት ኣካላትን ኣብ መቃብሩ ዕንበባ ኣንቢሮም። ሰነ ሚኒስትር ዜና ብ24 ሰነ ኢትዮጵያ ኩናት ንምውላዕን ርትዓውን ምምሳሉን ሰበብ ሃሰው ትብል ብዝብል ዘውፅኦ መግለጺ እተን መንጎ ዘን ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ስርዓት ኢትዮጵያ ልኡላዊ መሬትን ባህራዊ ግዝኣትን ጎረቤት ሃገሩ ንምግባጥ ካብ ዘለዎ ዘይሕጋውን እውጅን ጥሙሕ ዝመንጨወ እዩ ኢሉ። ሓምለ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቀዳም 19 ሓምለ ምስ ኤርቲቪ ዝተፈላለየ ጉዳያት ዝዳሰሰ ቃለ መሕተት ኣካይዱ። ኣብቲ ንኽልተ ሰዓት ዝቐጸለ መደብ ኢሳያስ ንዓለማዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ነቲ ኣብ ቀዳማይ እምብረ ፕሬዝደንት ትራምፕ ዝተፈተነ ምምሕያሽ ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ኣብዚ ሓድሽ ምልሶ ትራምፕ ዝብገት ዘሎ ሓድሽ ጽምዶ ምስ ዋሽንግተን ጸገማት ኣህጉር ኣፍሪቃ ጉዳይ ኢትዮጵያን ምስ ኣፍ ደገ ባሕሪ ተተሓሒዙ ዝለዓል ዘሎ መግለጽታት ጉዳይ ጎረባብቲ ሃገራትን ምስኦም ዝዛመዱ ዛዕባታትን ኣልዒሉ። ኣብ መወዳእታ ጥሪ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መንጎ ፕሬዝደንት ኢሳያስን ቀዳመይቲ ሚኒስትር ጆርጂያ ሞሎኒን ንዝተገበረ ዘተ መሰረት ብምግባር ኤርትራን ኢጣልያን ዓበይቲ ውዕላት ከም ዝተፈራረማ መንግስታዊ መርበብ ሓበሬታ ሻዋይት ኣፍሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብ29 ሓምለ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ነቲ ብሚኒስትር ሕርሻን ምግብን ኢጣልያ ሚኒስተር ፍራንቸስኮ ሎብሪጊዳ ዝተመርሐ ልኡኽ ኣብ ኣስመራ ረኺቡ ኣዘራሪቡ። ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ኤርትራዊ መዘኑ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ደብዳቤ ከም ዝተደደውን ኣብቲ ወርሒ ተገሊጹ። እቲ ብ30 ሓምለ 2025 ዝተለኣኸ መልእኽቲ ትራምፕ ዋሽንግተንን ኣስመራን ምክባር ዘለዎ ሃናፂ ዝምድና ዳግማይ ክምስርታ ምምሕዳሩ ቅርብ ምዃኑ ገሊጹ ይብል ሚኒስትር ዜና የማነ ገብረ መስከረም። መስራትን ዳይሬክተርን ራድዮ ኤሬና ቢንያም ስምዖን ኣብቲ ዓመታዊ 18 መስከረም ዝርቋሕ ሽልማት ፐን ኤርትራ ተዓዋቲ እዚ ዓመት ከም ዝኾነ እቲ ትካል ብመንገዲ መርበብ ሓበሬቱ ብወጊዒ ሓቢሩ። ጥቅምቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ሱዳን ኣብ ኤርትራ ምብጻሕ ኣካይዱ። እቲ ብ9 ጥቅምቲ ናብ ርእሲ ከተማ ኣስመራ ዝኣተወ ዶክተር ካሚል ኢድሪስ ምስ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምርኻብ ብዛዕባ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ተዘራሪቡ። ኣብ መወዳእታ ጥቅምቲ ናይ 5 መዓልታት ናይ ስራሕ ምብጻሕ ንምፍጻም ናብ ግብጽ ዝገሸ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ፕሬዝደንት ዓብደልፋታሕ አልሲሲ ተራኺቦም ተዛትዮም። ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ቤተ መንግስቲ ግብጽ ተራኺቦም ኣብ ዘካየድዎ ሰፊሕ ዝርርብ ፕሬዝደንት ግብጺ ዓሚቑ ዝሰረቱ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ኣስሚሩሉ። ኣብ ርክቦም ክልቲኦም መራሕቲ ንዞባዊ ምዕባለታት ዘለዎም መርኣያታት ድሕሪ ምልውዋጥ ፕሬዝደንት አልሲሲ ሃገሩ ንሉኣላውነት ግዝኣታዊ ሓድነትን ኤርትራ ንምድጋፍ ዘለዋ ጽኑዕ ተወፋይነት ደጊሙ ኣረጋጊጹ። ሕዳር ባህር ስነ ጥበበኛ በረኸት መንግስታዊ ኣብ መበል 89 ዓመቱ ብ12 ሕዳር ኣብ ኣስመራ ዓሪፎም። እቲ ብፕሬዝደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ራእሲ ሃገራዊ ባህሊ ዝብል ማዕረግ ዝተዋህቦ በረኸት ካብ መወዳእታ 50ታት ኣትሒዙ ልዕሊ 300 ደርፍታት ዘፍረየ ሓደ ካብ ዓበይትን ተዘከርትን ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት እዩ። ብዘይካዚ ኣብ ሕዳር ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነቲ ሓምለ ዝዓመት ዝተመዘዘ ሓድሽ ፍሉይ ልኡኽ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሚስተር ጋንግ ኮንግ ኣዘራሪቡ። ኣብቲ ኣብ ኣስመራ መቐበለ ጋሽ ደንደን ከም ዝተገበረ ዝተገለጸ ርክብ እቲ ፕሬዝደንት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ምፍታሕ ግጭታት እዞባ ዝጥቀስ ኣበርክቶን ኣድማዕነትን ከም ዘይጸንሖ ብምጥቃስ ሓድሽ ኣገባብ ክኽተል ከም ዘድሊ ኣተሓሳሲቡ ክብል እቲ ብ13 ሕዳር ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ይገልጽ። ኣብዚ ዓመት ካብ ዝተረኣዩ ዓበይቲ ፍጻመታት ሓደ እቲ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣብ ወርሒ ሕዳር ናብ ፖርት ሱዳን ዘካየዶ ምብጻሕ እዩ። ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣቦ መንበር ልኡላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፋታሕ አልቡርሃን ብዝገበረሉ ዕድመ መሰረት ብ29 ሕዳር ካብ ኣስመራ ብመኪና ተጓዒዙ ፖርት ሱዳን ኣትዩ። ብጀነራል ዓብደልፋታሕ አልቡርሃን ላዕለዎት ሚኒስትራት መንግስትን ምዉቕ ኣቀባብላ ከም ዝተገበረሎም ድማ ይዝከር። ኣብ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ዘካየዶ ወግዓዊ ምብጻሕን ርክብ ምስ ወራስ ዘውዲ ልኡል መሐመድ ቢን ሳልማንን ካብቲ ዝዓበየ ፍጻመታት እዩ። ነዚ ኣመልኪቱ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ክልቲኦም መራሕቲ ብዛዕባ ዞባዊ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪካ ቅሕ ባሕሪ ተፋሰስ ፈለግ ናይልን ወሽመጥ ዓረብን ከም ዝተዘራረቡ ገሊጹ። ብዘይካዚ ኤርትራ ካብ ኣባልነት ኢጋድ ንሰሓበትሉ ውሳነ ኣመልኪቱ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ብ12 ታሕሳስ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለፂ እውን ንኤርትራነት ዞባን ኣገዳሲ ፍጻመ እዩ። ኤርትራ መግለፂያ እቲ ውድብ ንኣባላት ሃገራት ብፍላይ ንኤርትራ ዒላማ ንምግባር መሳርሒ ከም ዝኾነ ብምኽሳስ ሕጋዊ ሓላፍነት ኣይፈጸመን ክብል ይወቅስ። ኤርትራ ካብቲ ውድብ ክትስሕብ ዝወሰደቶ ውሳነ ንዋና ጸሓፊ ኢጋድ ብወጊዕ ኣፍሊጣቶ
لا يبل اتكابس مراز وطا مغلطي بخال ገጽ ዋና ጸሐፊ ሕብራት ሃገራት አንቶኒ ጉተሬዝ ኢትዮጵያን ኤርትራን ነቲ ብ12 ተሓሳስ መበል 25 ዓመት ዘቁፀረ ውዕል አልጀርስ ምክንያት ብምግባር ንራእ ነባር ሰላም ከሙን ምኽባር ላዕለውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ውፍያት ኮይነን ክርከባ ጻውዒት አቅሪቡ ወሃብ ቃል ናይቲ ዋና ጸሐፊ ዝኾነ ስቴፋን ዱጃር ብ12 ተሓሳስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሎሚ መበል 25 ዓመት ናይቲ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ደባዊ ግጭት በውግዕ ዘብቅዐን ኣብ ሞንጎ ክልቲአን ሃገራት ሰላማዊ ዝምድና ንምፍጣር ወሳኒ ማዕቀብ ዝሰርዐን ፍሉይ ውዕል ሰላም ዝኽሪ ስምምዕ አልጀርስ ይሉ ኣብ ካልእ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ድማ ካብ 17 ታሕሳስ ጀሚራ ኣብ ኤርትራ ምብጻሕ ዘካየደት ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሽወደን ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ተዘራሪባ እታ ሚኒስትር ኣብ ኤርትራ ምስ ዑስማን ሳልሕ ዝርከቦም ላዕለዎት ሰበስልጣን ኤርትራ ተራኺባ ኣብ 2025 ዝነበረ ስፖርታዊ ፍጻመታት ናሆም ዘርኣይ ተዓዋቲ ሻድሻይ መድረኽ ዙር ሩዋንዳ 2025 ከምኡኻ ሻምፒዮን ኤርትራ ዝኾነላ ዓመት እዩ ኣሕሊፉ ዓመት 2025 ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራን ኤርትራውያንን ተቀዳምነትን ጽቡቕ ውጽኢት ዘርእዩላ ዓመት እያ ነይራ እቲ ርእስ ኩሎም ኣፍሪቃውያን ተቀዳደምቲ ዝተሰየመ ቢንያም ግርማይ ግን ኣብ ኩሉ ዘካየደ ውድድራት ቀዳማይ ከይወፀ ዝወዳእላ ዓመት እያ ነይራ ለካቲት ካብ 23 ለካቲት ክስካብ 2 መጋቢት ኣብ ዝተኻየደ መበል 17 ዙር ሩዋንዳ 2024 ካብ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሄኖክ ሙሉ ብርሃንን ናሆም ዘርኣይን ሓደ መድረኽ ክዕወቱን ከለው ኣብ ብጫ ማልያ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ካልኣይ ኮይኑ ተዓዊቱ ሰነ 8 ሰነ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ኣብ ዝተኻየደ ማራቶን ኣስመራ 2025 ኣባል ክለብ ደንደን ደበሳይ ደሳለ ቀዳማይ ብምውፃእ ዘውዲ ደፊኡ ኣብ 2023 ብዘገርምን ካብ ትጽኢት ወፃን 2 ሰዓትን 14 دقيقة 21 ካልእትን ቀዳማይ ብምውፃእ ናይ ዝውድድር ሪከርድ ሒዙ ዘሎ ኣትሌት ናሆም ኤርሚያስ ካኣካላይ ብምውፃእ እንደገፍቱ ኣረስሪሱ 27 ሰነ ዝተኻየደ ውድድር ብሽክሌታ ቻምፒዮን ኤርትራ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ኣባል ኣሜሪካዊት ጋንታ ሊድስ ትሬክ አማኑኤል ገብረዝጋብሔር አከታቲሉ ንሳልሳይ ዓመቱ ቻምፒዮን ኤርትራ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ኮይኑ ንአማኑኤል ተኸቲሉ ዓሙን ካልኣይ ዝወፀ አባል ጋንታ አስታና ካዛኪስታን ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ካልኣይ ክወፅን ከሎ አባል ጋንታ ኢንተርማርቸ መዋእል ግርማይ ሳልሳይ ኮይኑ ኣትዩ 29 ሰነ ኣብ ዝተኻየደ መበል 15 ቻምፒዮን ኤርትራ 2025 አባል ጃፓናዊት ጋንታ JCL ናሆም ዘርኣይ ቀዳማይ ብምውፃእ ዘውዲ ቻምፒዮን ኤርትራ ደፊኡ ናሆም ዘርኣይ ድሕሪ ዓወቱ ምስ BBC ኣብ ዘካየደ ቃለ መሕተት ጸወታ 35 ኪሎ ሜትር ምስተረፎ ኣብ ዓቀበት ማይ ጃሕጃሕ መጥቃዕ ተፈጺመ ሜሮን ሰዓበን ንሳያ ናብ ዓወት ኣብጽሓትን ብምባል እቲ መጻወት ሜዳ ዝዓብልሎ ስለዝነበረ ንሱን ጋንቱ ነዚ ዓወት ተጸቢሙ ከም ዘይነበሩ ገሊጹ ኣምለ ዓመታዊ ኣብ ዝወጽ ደረጃ ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ዘመልክት ዝርዝር ሎማ ዓመት ን210 ሃገራት ኣብ ዝስርዓሉ ኤርትራ ጥራይ ኣብ ዝሓለፈ 48 ኣዋርሕ ብውሕዱ ሓደ ወግዓዊ ውድድር ስለዘይካየደ ደረጃ ኣይተዋህባን ብዝብል ካብቲ ዝርዝር ከም ዝወጸት መርበብ ሓበሬታ ፊፋ ኣብ ካልኣይ ሰሙን ሓምለ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ኤርትራዊ ኣባል ካዛኪስታናዊት ጋንታ ኣስታና ካዛኪስታን ቻምፒዮን ኣፍሪቃ 2022-2023 ከምኡን 2024 ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ተዓዋቲ ብጫን ቀጠልያን ማልያ ኣብ ቻይና ኣብ ሓምለ ኣብ ዝተኻየደ ዙር ማግኒፊሰንት ኩንሃይ ኮይኑ ውድድሩ ዛዚሙ ነሓሰ ቢንያም ግርማይ ሃገራዊ ኣምባሳደር ኤጀንሲ ልምዓት ሕቡራት ሃገራት ክኸውን ኣብ ነሓሰ ተመዚዙ እቲ ትካል 12 ነሓሰ ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ኣብ ዙር ፈረንሳ ቀጠልያ ማልያ ክዕወት ዝበቅዐ እንኩ አፍሪቃዊ ስፖርተኛ ሃገራዊ ኣምባሳደር ሰናይ ድሌት ክልማዊ ተበግሶን ምሕያል መንእስያት ኣብ ኤርትራ ክኸውን ተሓሪሉ መስከረም ሊቨርፑል ናጥቃዕ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ንክብረ ወሰን ዋጋ ምስጋር ተጻወቲ ዓዲ እንግሊዝ ብሰበር መጠን ገንዘብ 125 ሚልዮን ፓውንድ ኣፈሪማቶ እዚ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣብ ኣንፊልድ ታሪክ ክሰርሕን ዋንጫ ከዓተርን ከም ዝደሊ ገሊጹ ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ እዚ ውዕል ምስ ተወሳኺ ውዕል ክስካብ 130 ሚልዮን ፓውንድ ክበጽሕ ከም ዝኽእል ይገልጹ ሕዳር ኣብ ኬንያ ሕዳር ኣብ ዝተኻየደ መበል 19 ሻምፒዮና ቅድድም ብሽክሌታ ኣፍሪቃ መርሃዊ ቅዱስ ቀዳማይ ብምውፃእ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ኮይኑ ብተመሳሳሊ ዓወት ኣማኑን ሻምፒዮና ኣፍሪቃ ትሕቲ 23 ዓመት ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ሕዳሩን ቢንያም ግርማይ ካብታ 4 ዓመትን መንፈቅን ዝተጻወተላን ዓበይቲ ዓወት ዝተጎናጸፈላን ቤልጅማዊት ጋንታ ኢንተርማርች ብወጊዕ ብምፍናው ናብ ጋንታ NSN ተጸንቢሩ ቢንያምን ኢንተርማርችን ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመትን መንፈቅን 12 ናይ መድረኽ ዓወት ከመዝግቡን ከለው ልዕሊ 4 ግዜ ኻና ፖዲየም ደይቦም
ኣብ 2021 ናብ ጋንታ ምስተጸንበረ ቢንያም 3 መድረኻትን ቀጠልያ ማልያ ዙር ፈረንሳ ሓደ መድረኽ ጅሪዲ ኢታሊ ዝርከቦ ዓበይቲ ዓወታት ክጎናጸፍ ክኢሉ እዩ። ብዘይካዚ ኤርትራዊ ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ንሓምሻይ ግዜ ዝበለጸ ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ ተባሂሉ ክሽለም እንከሎ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራውን ዝበለጸት ሃገራዊት ጋንታ ኣፍሪቃ ተባሂላ ዓብላልነታ ኣረጋጊጻ። ኣብቲ 29 ሕዳር ኣብ ርእሰ ከተማ ሩዋንዳ ኪጋሊ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምዕዳል ሽልማት ብሓድሽ ኣወዳድባ አፍሪካ ሳይክሊንግ ኤክሰለንስ አዋርድ ዝብል ሽም ሒዙ ቀሪቡ። ፖሊስ ኔዘርላንድስ ኣብ ድሮ ሓድሽ ዓመት ብርችት ከም ዝተሃርሙን ተራእዩ ዘይፈልጥ ሓደጋ ከም ዘጋጠሞምን ሰመዚ ገሊጾም። ኣብ ኣምስተርዳም ዝርከብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ናይ መጀመርታ ሰዓታት ሓድሽ ዓመት ብሓዊ ክቃጸል እንከሎ ጠንቂ ናይቲ ባርዕ ሓዊ ገና ኣይተፈለጠን። እቲ ኣብታ ከተማ ዝርከብ ናብ ዝዓበየ ፓርክ ቦንደል ፓርክ ዝጥምት ቦንደልከርክ ኣብ 1872 ካብ ዝህነጸት ሒዙ መስሕብ በጻሕቲ ኮይኑ ጸኒሑ። ኣብ ካልእ ቦታታት እታ ሃገር ሓደ ወዲ 17 ዓመት ህፃንን ወዲ 38 ዓመት ሰብኣይን ብጽምብል ሓድሽ ዓመት ብዝተተኮሰ ርችት ተቐቲሎም። ኣብ ጀርመን ከተማ ቢለፈልድ ፖሊስ እቲ ከባቢ ክልተ ደቂ 18 ዓመት ቆልዑ ኣብ ገዛ ብዝተሰርሐ ርችት ድሕሪ ምቅጻሎም ከም ዝሞቱ ሓቢሩ። ሓላፊት ማሕበር ፖሊስ ሆላንድ ናይን ኩይማን ኣብ ኣምስተርዳም ኣብ ስራሕ ኣብ ዝነበረትሉ ሰዓታት ብርችትን ካልእነታጉን ከም ዝተሃርመት ገሊጻ። መጠን እዚ ዓመፅ ተራእዩ ዘይፈልጥ እዩ ኢላ ኣብ መላእ ሃገር ኣብ ልዕሊ ፖሊስን መጥፋእቲ ሓውን መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ጸብጻባት ብሰፊሑ ተዘርጊሑ ነይሩ። ኣብ ደቡባዊት ከተማ ብሬዳ ናይ ነዳዲ ቦምባ ናብ ፖሊስ ተደርብዩ። ኣብ ሮተርዳም ዝርከብ ሆስፒታል ዓይኒ እታ ከተማ 10 ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ዝርከብዎም 14 ሕሙማት ብመጉዳት ዓይኒ ከም ዝሓከመ ገሊጹ። ክልተ መጥባሕቲ ተገይሩሎም። ኣብ ናይ መከን ወዲ 17 ዓመት ቆልዓ ኣብ ኣልቲሚር ወዲ 38 ዓመት ፍጻመታት ርችት ከም ዝተቐተሉ ማዕከናት ዜና እቲ ከባቢ ሓቢረን። ኣብ ኣምስተርዳም እቲ 50 ሜትሮ ቁመት ዘለዎ ኣጹር ታሪካዊ ቤተ ክርስቲያን ቦንደልከርክ ፈሪሱ። ሰመዝ እቲ ናሕሲ ኣዝዩ ከም ዝተሃሰየ እኳ እንተገለጹ መዋቕር እቲ ቤተ ክርስቲያን ግን ከይተበላሸወ ክቕጽል ትጽቢት ይግበር ኢሎም። ኒዮ ጎቲክ ባዚሊካ በአርክቴክት ፒየር ኩይፐርስ ዝተነደፈ እዩ። ኣብ 2026 እገዳ ዘይወግዓዊ ርችት ኣብ ግብሪ ክውዕል እዩ። ብመሰረት ማሕበር ፓይሮቴክኒክስ ኔዘርላንድስ ኣብዚ ዓመት ክብረ ወሰን ዝሓዘ 129 ሚልዮን ዩሮ ንርችት ወጻኢ ተገይሩ። ኤርትራ ኣብ ዋዕላ ሩስያ ኣፍሪቃ ትሳተፋላ። ልኡኽ ኤርትራ ኣብቲ ብ1920 ታሕሳስ ኣብ ካይሮ ግብፂ ዝተኻየደ ካልኣይ ዋዕላ ሩስያ ኣፍሪቃ ተሳቲፉ። ብሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ ዶክተር በድር ዓብደላቲ ኣብ ዝተመርሐ ዋዕላ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ፌደሬሽን ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ሩስያ ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ዘለዋ ምትሕብባር ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ንምሕያል ዘለዋ ድልውነት ገሊጹ። ኣብቲ ዋዕላ ኤርትራ ብላዕለዋይ በዓል መዚ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ግብፂ አቶ ኣማን ዓብደዋሲን ሓላፊ ዜናን ባህልን አቶ ሓቢብ መሐሙድ ዑስማን ተወኪላ። ብተመሳሳሊ አቶ አማን ዓብደዋሲን ሓላፊ ህዝባውን ማሕበራውን ጉዳያት አቶ መሐመድ ኑር ኢድሪስን ኣብ ካይሮ ዝነብሩ ዜጋታት ኣብ ኣገልግሎት ቆንስላ ንጥፈታትን መደባትን ሃገራዊ ውድባትን ዘተኮረ ሰሚናር ኣካይዶም ንሳቶም ውዳቦም ከጠናኸሩን ኣብ ሃገራዊ ጉዳያት ንጡፍ ተሳትፎ ክገብሩን ድማ ጸዊዖም። ብተመሳሳሊ ዜና ቆንስል ጀነራል ኤርትራ ኣብ ፍራንክፈርት ጀርመን አቶ ክብረኣብ ተኸስተን ሓላፊ ህዝባውን ማሕበራውን ጉዳያት አቶ ተዓመ ሃይለን ብ20 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ኮሎን ዜጋታት ሰሚናር ኣካይዶም። እቲ ምዕባይ ንቕሓት ኤርትራውያን ኣብ ወጻኢ ሉዓላውነትን ሕጋውነትን ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ቃል ዝተኻየደ ሰሚናር ኣብ እዋናዊ ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪካን ዓለምን ቀዳምነታት ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ከምውን ተራን ኣበርክቶን ዜጋታት ወጻኢ ኣብ ምክልኻል ሉዓላውነት ሃገርን ህንፀት ሃገርን ዘተኮረ ነይሩ። እቶም ዜጋታት ብወገኖም ከም ቀደሞም ምስ ህዝቦምን መንግስቶምን ደው ክብሉን ኣብ ሃገራዊ ጉዳያት ግቦም ክዋፅኡን ድልውነቶም ገሊጾም። ሓደ ካብ ዝለዓሉ ኣዘዝቲ ሰራዊት ዳዕመል ሰሪዕ ዝኾነ ሓሙድ ዓሊ ኣቡበኪር ኣብ ዳርፉር ተቐቲሉ። ትማሊ ሓደ ጥሪ 2026 ብመሰረት ብዝተፈላለያ ወግዓውያን መራኸቢ ብዙሃን ሱዳን ዝተዘርግሐ ዜና ሓደ ካብ ዝለዓሉ ኣዘዝቲ ሰራዊት ዳዕመል ሰሪዕ ዝኾነ ሓሙድ ዓሊ ኣቡበኪር ምስ ብጾቱ ብመጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝተቐተለ ተፈሊጡ። በብእዋኑ ብሰራዊት መንግስቲ ገዚፍ ስዕረት ዘጋጥሞ ዘሎ ጀነራል መሐሙድ ሓምዳን ዳጋሎ ዝምራሕ ሰራዊት ዳዕመል ሰሪዕ ንሕልፈት ዝለዓለወ ኣማኻሪኡ ኣመልኪቱ ናይ ሓዘን መልእኽቲ ኣብ ገጽ ኤክስ ዘርጊሕሎ። መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ንምግባር ኣብ ምድላው ዝርከብ ሰራዊት ሱዳን ብዙሕ ሓይሊ ናብ ቡሉ ናይል ግዛት አንቀሳቒስሎ ብመንገዲ መደኒ ናብ ደማዚን ገጾም አንቀሳቒሶም ኣለው። ውሽጣዊ ምትፍናን ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣብ ጫፍ ጠርዙ በፂሕሎም ዘሎ እዋን ሰራዊት ሱዳን ብዙሓት ካብ ሰራዊቱ ናብ ደቡብ ኢትዮጵያ የንቀሳቐሰሎ።
ሶማሊያ ኣብ ግዛኣታ ዝርከቡ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብሓይልታት ግብፂ ንኽትክኡ ንቤት ምኽሪ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብወግዒ ሓቲታ። ወኪል ሶማሊያ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት መንግስቶም ንቤት ምኽሪ ጸጥታ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብቲ ሓድሽ ልኡኽ ሰላም ንኸገልልን ብሓይልታት ግብፂ ንኽትክኡን ብወግዒ ሓቲቱ። እቲ ወኪል ከም ዝተኸራኸሮ ሰራዊት ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕጂ ኣንጻር አልሸባብ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ዝተሓሰበ ዕላማ ክሃርሙ ከም ዘይከኣሉን ኣብ መሬት ሶማሊያ ብዘለዎም ወታደራዊ ህላወ ድማ ላዕላውነት ሶማሊያ ከም ዝጠሓሱ ገሊጹ። ሞቃዲሾ ነቲ ልኡኽ ጸጥታ ክስካብ 11,000 ዝበጽሑ ወታደራት ንምቕራብ ምስ ካልኦት ሃገራት ናይ ክልቲኣ ውዕል ከም ዘለዋ ብምግላጽ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ሶማሊያ ዝርከብ ህላወ ሰራዊት ኢትዮጵያ ምንጪ ፖለቲካዊ ወጥርን ስጋት ላዕላውነትን ምዃኑ ኣስሚራቱልላ። ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ታሪክ እናሰርሐ ይርከባሉ። ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዓበይቲ ሃገራት ዓለም ተዓጢቕንኦ ዘለዋ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ዓጢቑ ይርከብ። ቀይሕ ባሕሪ ኣብዚ ሕጂ እዋን ህውከት ሰፊንዎ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ማያት ኤርትራ ድማ ብተጻራሪ ጅግና ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ግዝኣታዊ ማያት ውሕስ ገይርዎ ይርከብ። ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ናብ ግዝኣታዊ ማያት ኤርትራ ዝኣትዉ ዕጡቓትን ሰለይትን ገፈፍቲ ዓሳን ንገፈፍቲ ዓሳ መሲሎም ዝተፈላለዩ ናይ ስልያ ስራሕቲ ክሰርሑ በብእዋኑ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ብምእታው ምርመራ ድሕሪ ምክያድ ንጹህ ዝኾኑ ገፈፍቲ ዓሳ ብምጽራይ ክፍትሑ ጸኒሖም እዮም። ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ሕጂ እውን 30 የመናውያን ፈቲሑ ይርከባሉ። ብሄራዊ ኣገልግሎት ዜና የመን ከም ዝሓበሮ እዞም 30 ገፈፍቲ ዓሳ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዝተተሓዙ ገሊጾም ዝርከቡ ዘለዉ። ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ብዝተዓጠቖም ዘመነዎት መሳርሕታት ተጠቒሙ ግዝኣታዊ ማያት ኤርትራ ኣውሒስዎም ይርከብ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቶም ገፈፍቲ ዓሳ ብሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ምትሓዞምን ምእሳሮምን እናኸሰሱ ይርከቡ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብዝገብሮ ዘሎ ጅግንነትን ጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ምውሓስን ብዝተፈላለዩ ሃገራት ምስጋና እናቐረበሉ ይርከብ። ሓይልታት መንግስቲ ሶማሊያ ምስ ኣህጉራዊ መሻርክቶም ብምዃን ኣስታት 30 ዕጡቓት አልሸባብ ኣብ መጥቃዕቲ ከም ዝቐተሉ ገሊጾም። ሚኒስትር ምክልኻል እቲ ሃገር ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ከተማ ጃባድ ጎዳነ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ነፈርቲ 29 ዕጡቓት አልሸባብ ከም ዝተቐተሉን ንሽበራዊ መጥቃዕቲ ዝዓለማ መኻይን እናጽዋሩን ከም ዘዕነወን ገሊጹ። سعود عرب أبزو بحر رماوت ندو يمن كجنس لازم قصاص بحبرة إمارات عرب زدقف بيت مخري دوا ومسجاجر استسمي عبل عليات وارن قافلة درعات مخاينن زي اللابونا أير متقعتو سيدا دمسي ساتولا. سراوت أمريكا قبل علي عدس فارس يسجاجران يرنز بلنجلابو متقعد فتيمو سراوت أمريكا لمون فنزويلا كلت مرحب كم سحازة جالسو أبتتوافير زلو دواو سراوت أمريكا أوزوت مجلتي أبتنجلابو زنبرو 3 سبات كم زقتلا بمجلات كلت مرحب كم سحازون جالسو له محدار دونالد ترامب زكايد زلو متقعدات كاب حق واتساق خون كم زخيل جلتن تنتي قلت له